ہر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب روشنی زمین کو چھو کر گزرتی ہے، دل کے اندھیروں میں ایک نئی امید جگتی ہے۔ اللہ کا نام لبوں پر آئے تو ہر فکر ہلکی لگنے لگتی ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف الفاظ کا سلسلہ نہیں، بلکہ روح کی غذا، دل کا سکون اور زندگی کی رہنمائی ہے۔ جب ہر حرف محبت اور ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور انسان اپنے رب کے اور قریب محسوس کرتا ہے۔ کبھی تنہا لمحوں میں جب دنیا کی آوازیں تھک جاتی ہیں، تب قرآن کی تلاوت دل کو وہ راحت دیتی ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ ہر آیت امید کا پیغام ہے، ہر لفظ رحمت کی خوشبو لے کر آتا ہے۔ جو دل اللہ کی کتاب سے جڑ جائے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اے رب، ہمیں اپنی کتاب سے ایسی محبت عطا فرما کہ ہر دن کی شروعات تیری تلاوت سے ہو اور ہر رات تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرے۔ ہمیں وہ دل دے جو ہر مشکل میں صرف تجھ پر بھروسہ کرے اور ہر خوشی میں تیرا شکر ادا کرے۔ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، تیرا کرم ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ جب قرآن کی صدا ہواؤں میں گونجتی ہے تو لگتا ہے جیسے آسمان بھی اس نور کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ دل کی بے چینیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں اور روح ایک عجیب سکون محسوس کرتی ہے۔ ہر آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے سفر میں کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، جو شخص اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھم لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی روشنی ہر اندھیری راہ کو منور کر دیتی ہے اور ہر غم کو امید میں بدل دیتی ہے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ ہر سجدے میں ایک نئی دعا ہوتی ہے اور ہر دعا کے بعد ایک نیا یقین جنم لیتا ہے۔ اللہ ہر پکار کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور ہر سچے دل کی صدا کو قبول کرتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو روح کو وہ طاقت ملتی ہے جو انسان کو ہر مشکل کا مقابلہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ نور صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، اصل نور وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ قرآن وہی نور ہے جو نفرت کو محبت میں، مایوسی کو امید میں اور کمزوری کو ہمت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہر اس شخص کے لیے رحمت ہے جو اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر دن ایک نئی ابتدا ہے اور ہر ابتدا اللہ کے نام سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت اتر آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف زبان کا عمل نہیں، دل کی عبادت ہے جو انسان کو اس کے مالک کے قریب لے جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے قدم ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔
जब जिंदगी अपनी रफ्तार तेज कर देती है और इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है, तब अल्लाह की किताब एक ठंडी हवा की तरह रूह को सुकून देती है। हर तिलावत के साथ दिल और ज्यादा नरम होता है और इंसान को अपनी असल मंजिल याद आती है। ये जिंदगी फनी है मगर अल्लाह का कलम हमेशा बाकी रहने वाला नूर है। हर लम्हा अल्लाह की रहमत का मोहताज है, हर सांस उसकी आता है, हर मुस्कुराहट उसका करम है। इसीलिए दिल का सबसे खूबसूरत गीत वही है जिसमें अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत की महक बसी हो। जो दिल इस नूर से रोशन हो जाए उसकी जिंदगी सच्ची कामयाबी की मिसाल बन जाती है। अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, कुरान से मोहब्बत अता करे, उसकी तिलावत को हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाए और हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जिनके दिल उसके नूर से हमेशा मुनव्वर रहते हैं। आमीन। हर सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी जमीन को छू कर गुजरती है, दिल के अंधेरों में एक नई उम्मीद जगती है। अल्लाह का नाम लबों पर आए तो हर फिक्र हल्की लगने लगती है। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा, दिल का सुकून और जिंदगी की रहनुमाई है। जब हर हर्फ मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ा जाता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं और इंसान अपने रब के और करीब महसूस करता है। कभी तन्हा लम्हों में जब दुनिया की आवाजें थक जाती हैं, तब कुरान की तिलावत दिल को वो राहत देती है जो किसी और जगह से नहीं मिलती। हर आयत उम्मीद का पैगाम है, हर लफ्ज रहमत की खुशबू लेकर आता है। जो दिल अल्लाह की किताब से जुड़ जाए उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है और उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। ऐ रब, हमें अपनी किताब से ऐसी मोहब्बत अता फरमा के हर दिन की शुरुआत तेरी तिलावत से हो और हर रात तेरा जिक्र करते हुए गुजरे। हमें वो दिल दे जो हर मुश्किल में सिर्फ तुझ पर भरोसा करे और हर खुशी में तेरा शुक्र अदा करे। तेरी रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं, तेरा करम ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब कुरान की सदा हवाओं में गूंजती है तो लगता है जैसे आसमान भी उस नूर को अपनी बाहों में समेट लेता है। दिल की बेचैनियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है और रूह एक अजीब सुकून महसूस करती है। हर आयत इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने बंदों से बेपाना मोहब्बत करता है और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जिंदगी के सफर में कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए, जो शख्स अल्लाह की किताब को मजबूती से थम लेता है वो कभी गुमराह नहीं होता। कुरान की रोशनी हर अंधेरी राह को मुनव्वर कर देती है और हर गम को उम्मीद में बदल देती है। जब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जी होता है तो दुनिया की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हर सजदे में एक नई दुआ होती है और हर दुआ के बाद एक नया यकीन जन्म लेता है। अल्लाह हर पुकार को सुनता है, हर आंसू को देखता है और हर सच्चे दिल की सदा को कबूल करता है।
इसी यकीन के साथ जब कुरान की तिलावत की जाती है तो रूह को वो ताकत मिलती है जो इंसान को हर मुश्किल का मुकाबला करना सिखा देती है। नूर सिर्फ आँखों का नहीं होता, असल नूर वो है जो दिल में उतर जाए। कुरान वही नूर है जो नफरत को मोहब्बत में, मायूसी को उम्मीद में और कमजोरी को हिम्मत में बदल देता है। अल्लाह की किताब हर उस शख्स के लिए रहमत है जो उससे समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। हर दिन एक नई इब्तिदा है और हर इब्तिदा अल्लाह के नाम से खूबसूरत बन जाती है। जब इंसान अपने रब को याद करता है तो उसकी जिंदगी में बरकत उतर आती है। कुरान की तिलावत सिर्फ ज़बान का अमल नहीं, दिल की इबादत है जो इंसान को उसके मालिक के करीब ले जाती है। ऐ अल्लाह हमारे घरों को कुरान की तिलावत से रोशन कर दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारे कदम हमेशा सीधे रास्ते पर रख और हमें हर उस काम की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी आता फरमा। जब जिंदगी अपनी रफ्तार तेज कर देती है और इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है, तब अल्लाह की किताब एक ठंडी हवा की तरह रूह को सुकून देती है। हर तिलावत के साथ दिल और ज्यादा नरम होता है और इंसान को अपनी असल मंजिल याद आती है। ये जिंदगी फनी है मगर अल्लाह का कलम हमेशा बाकी रहने वाला नूर है। हर लम्हा अल्लाह की रहमत का मोहताज है, हर सांस उसकी आता है, हर मुस्कुराहट उसका करम है। इसीलिए दिल का सबसे खूबसूरत गीत वही है जिसमें अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत की महक बसी हो। जो दिल इस नूर से रोशन हो जाए उसकी जिंदगी सच्ची कामयाबी की मिसाल बन जाती है। अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, कुरान से मोहब्बत अता करे, उसकी तिलावत को हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाए और हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जिनके दिल उसके नूर से हमेशा मुनव्वर रहते हैं। आमीन। हर सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी जमीन को छू कर गुजरती है, दिल के अंधेरों में एक नई उम्मीद जगती है। अल्लाह का नाम लबों पर आए तो हर फिक्र हल्की लगने लगती है। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा, दिल का सुकून और जिंदगी की रहनुमाई है। जब हर हर्फ मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ा जाता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं और इंसान अपने रब के और करीब महसूस करता है। कभी तन्हा लम्हों में जब दुनिया की आवाजें थक जाती हैं तब कुरान की तिलावत दिल को वो राहत देती है जो किसी और जगह से नहीं मिलती। हर आयत उम्मीद का पैगाम है, हर लफ्ज रहमत की खुशबू लेकर आता है। जो दिल अल्लाह की किताब से जुड़ जाए उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है और उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। ऐ रब, हमें अपनी किताब से ऐसी मोहब्बत आता फरमा के हर दिन की शुरुआत तेरी तिलावत से हो और हर रात तेरा जिक्र करते हुए गुजरे। हमें वो दिल दे जो हर मुश्किल में सिर्फ तुझ पर भरोसा करे
اور ہر خوشی میں تیرا شکر ادا کرے۔ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، تیرا کرم ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ جب قرآن کی صدا ہواؤں میں گونجتی ہے تو لگتا ہے جیسے آسمان بھی اس نور کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ دل کی بے چینیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں اور روح ایک عجیب سکون محسوس کرتی ہے۔ ہر آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے سفر میں کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، جو شخص اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھم لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی روشنی ہر اندھیری راہ کو منور کر دیتی ہے اور ہر غم کو امید میں بدل دیتی ہے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ ہر سجدے میں ایک نئی دعا ہوتی ہے اور ہر دعا کے بعد ایک نیا یقین جنم لیتا ہے۔ اللہ ہر پکار کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور ہر سچے دل کی صدا کو قبول کرتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو روح کو وہ طاقت ملتی ہے جو انسان کو ہر مشکل کا مقابلہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ نور صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، اصل نور وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ قرآن وہی نور ہے جو نفرت کو محبت میں، مایوسی کو امید میں اور کمزوری کو ہمت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہر اس شخص کے لیے رحمت ہے جو اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر دن ایک نئی ابتدا ہے اور ہر ابتدا اللہ کے نام سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت اتر آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف زبان کا عمل نہیں، دل کی عبادت ہے جو انسان کو اس کے مالک کے قریب لے جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے قدم ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ جب زندگی اپنی رفتار تیز کر دیتی ہے اور انسان خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، تب اللہ کی کتاب ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح روح کو سکون دیتی ہے۔ ہر تلاوت کے ساتھ دل اور زیادہ نرم ہوتا ہے اور انسان کو اپنی اصل منزل یاد آتی ہے۔ یہ زندگی فانی ہے مگر اللہ کا کلام ہمیشہ باقی رہنے والا نور ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہر سانس اس کی آتا ہے، ہر مسکراہٹ اس کا کرم ہے۔ اسی لیے دل کا سب سے خوبصورت گیت وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کی مہک بسی ہو۔ جو دل اس نور سے روشن ہو جائے اس کی زندگی سچی کامیابی کی مثال بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، قرآن سے محبت عطا کرے، اس کی تلاوت کو ہماری روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائے
اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کے دل اس کے نور سے ہمیشہ منور رہتے ہیں۔ آمین۔ ہر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب روشنی زمین کو چھو کر گزرتی ہے، دل کے اندھیروں میں ایک نئی امید جگتی ہے۔ اللہ کا نام لبوں پر آئے تو ہر فکر ہلکی لگنے لگتی ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف الفاظ کا سلسلہ نہیں، بلکہ روح کی غذا، دل کا سکون اور زندگی کی رہنمائی ہے۔ جب ہر حرف محبت اور ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور انسان اپنے رب کے اور قریب محسوس کرتا ہے۔ کبھی تنہا لمحوں میں جب دنیا کی آوازیں تھک جاتی ہیں، تب قرآن کی تلاوت دل کو وہ راحت دیتی ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ ہر آیت امید کا پیغام ہے، ہر لفظ رحمت کی خوشبو لے کر آتا ہے۔ جو دل اللہ کی کتاب سے جڑ جائے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اے رب، ہمیں اپنی کتاب سے ایسی محبت عطا فرما کہ ہر دن کی شروعات تیری تلاوت سے ہو اور ہر رات تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرے۔ ہمیں وہ دل دے جو ہر مشکل میں صرف تجھ پر بھروسہ کرے اور ہر خوشی میں تیرا شکر ادا کرے۔ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، تیرا کرم ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ جب قرآن کی صدا ہواؤں میں گونجتی ہے تو لگتا ہے جیسے آسمان بھی اس نور کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ دل کی بے چینیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں اور روح ایک عجیب سکون محسوس کرتی ہے۔ ہر آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے سفر میں کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، جو شخص اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھم لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی روشنی ہر اندھیری راہ کو منور کر دیتی ہے اور ہر غم کو امید میں بدل دیتی ہے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ ہر سجدے میں ایک نئی دعا ہوتی ہے اور ہر دعا کے بعد ایک نیا یقین جنم لیتا ہے۔ اللہ ہر پکار کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور ہر سچے دل کی صدا کو قبول کرتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو روح کو وہ طاقت ملتی ہے جو انسان کو ہر مشکل کا مقابلہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ نور صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، اصل نور وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ قرآن وہی نور ہے جو نفرت کو محبت میں، مایوسی کو امید میں اور کمزوری کو ہمت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہر اس شخص کے لیے رحمت ہے جو اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر دن ایک نئی ابتدا ہے اور ہر ابتدا اللہ کے نام سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت اتر آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف زبان کا عمل نہیں، دل کی عبادت ہے جو انسان کو اس کے مالک کے قریب لے جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے قدم ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔
हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। जब जिंदगी अपनी रफ्तार तेज कर देती है और इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है, तब अल्लाह की किताब एक ठंडी हवा की तरह रूह को सुकून देती है। हर तिलावत के साथ दिल और ज्यादा नरम होता है, और इंसान को अपनी असल मंजिल याद आती है। ये जिंदगी फनी है मगर अल्लाह का कलम हमेशा बाकी रहने वाला नूर है। हर लम्हा अल्लाह की रहमत का मोहताज है, हर सांस उसकी आता है, हर मुस्कुराहट उसका करम है। इसीलिए दिल का सबसे खूबसूरत गीत वही है जिसमें अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत की महक बसी हो। जो दिल इस नूर से रोशन हो जाए, उसकी जिंदगी सच्ची कामयाबी की मिसाल बन जाती है। अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, कुरान से मोहब्बत अता करे, उसकी तिलावत को हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाए, और हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जिनके दिल उसके नूर से हमेशा मुनव्वर रहते हैं। आमीन। हर सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी जमीन को छू कर गुजरती है, दिल के अंधेरों में एक नई उम्मीद जगती है। अल्लाह का नाम लबों पर आए तो हर फिक्र हल्की लगने लगती है। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं, बल्कि रूह की ग़िज़ा, दिल का सुकून और जिंदगी की रहनुमाई है। जब हर हर्फ मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ा जाता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं और इंसान अपने रब के और करीब महसूस करता है। कभी तन्हा लम्हों में जब दुनिया की आवाजें थक जाती हैं, तब कुरान की तिलावत दिल को वो राहत देती है जो किसी और जगह से नहीं मिलती। हर आयत उम्मीद का पैगाम है, हर लफ्ज रहमत की खुशबू लेकर आता है। जो दिल अल्लाह की किताब से जुड़ जाए, उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है और उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। ऐ रब, हमें अपनी किताब से ऐसी मोहब्बत अता फरमा के हर दिन की शुरुआत तेरी तिलावत से हो और हर रात तेरा जिक्र करते हुए गुजरे। हमें वो दिल दे जो हर मुश्किल में सिर्फ तुझ पर भरोसा करे और हर खुशी में तेरा शुक्र अदा करे। तेरी रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं, तेरा करम ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब कुरान की सदा हवाओं में गूंजती है तो लगता है जैसे आसमान भी उस नूर को अपनी बाहों में समेट लेता है। दिल की बेचैनियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और रूह एक अजीब सुकून महसूस करती है। हर आयत इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने बंदों से बेपाना मोहब्बत करता है और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जिंदगी के सफर में कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए, जो शख्स अल्लाह की किताब को मजबूती से थम लेता है वो कभी गुमराह नहीं होता। कुरान की रोशनी हर अंधेरी राह को मुनव्वर कर देती है और हर गम को उम्मीद में बदल देती है। जब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जि होता है तो दुनिया की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हर सजदे में एक नई दुआ होती है और हर दुआ के बाद एक नया यकीन जन्म लेता है। अल्लाह हर पुकार को सुनता है, हर आंसू को देखता है और हर सच्चे दिल की
सदा को कबूल करता है। इसी यकीन के साथ जब कुरान की तिलावत की जाती है तो रूह को वो ताकत मिलती है जो इंसान को हर मुश्किल का मुकाबला करना सिखा देती है। नूर सिर्फ आँखों का नहीं होता, असल नूर वो है जो दिल में उतर जाए। कुरान वही नूर है जो नफरत को मोहब्बत में, मायूसी को उम्मीद में और कमजोरी को हिम्मत में बदल देता है। अल्लाह की किताब हर उस शख्स के लिए रहमत है जो उससे समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। हर दिन एक नई इब्तिदा है और हर इब्तिदा अल्लाह के नाम से खूबसूरत बन जाती है। जब इंसान अपने रब को याद करता है तो उसकी जिंदगी में बरकत उतर आती है। कुरान की तिलावत सिर्फ ज़बान का अमल नहीं, दिल की इबादत है जो इंसान को उसके मालिक के करीब ले जाती है। ऐ अल्लाह हमारे घरों को कुरान की तिलावत से रोशन कर दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारे कदम हमेशा सीधे रास्ते पर रख और हमें हर उस काम की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। हमारी गलतियों को माफ फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। जब जिंदगी अपनी रफ्तार तेज कर देती है और इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है, तब अल्लाह की किताब एक ठंडी हवा की तरह रूह को सुकून देती है। हर तिलावत के साथ दिल और ज्यादा नरम होता है और इंसान को अपनी असल मंजिल याद आती है। ये जिंदगी फनी है मगर अल्लाह का कलम हमेशा बाकी रहने वाला नूर है। हर लम्हा अल्लाह की रहमत का मोहताज है, हर सांस उसकी आता है, हर मुस्कुराहट उसका करम है। इसीलिए दिल का सबसे खूबसूरत गीत वही है जिसमें अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत की महक बसी हो। जो दिल इस नूर से रोशन हो जाए उसकी जिंदगी सच्ची कामयाबी की मिसाल बन जाती है। अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, कुरान से मोहब्बत अता करे, उसकी तिलावत को हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाए और हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जिनके दिल उसके नूर से हमेशा मुनव्वर रहते हैं। आमीन। हर सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी जमीन को छूकर गुजरती है, दिल के अंधेरों में एक नई उम्मीद जगती है। अल्लाह का नाम लबों पर आए तो हर फिक्र हल्की लगने लगती है। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा, दिल का सुकून और जिंदगी की रहनुमाई है। जब हर हर्फ मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ा जाता है तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं और इंसान अपने रब के और करीब महसूस करता है। कभी तन्हा लम्हों में जब दुनिया की आवाजें थक जाती हैं, तब कुरान की तिलावत दिल को वो राहत देती है जो किसी और जगह से नहीं मिलती। हर आयत उम्मीद का पैगाम है, हर लफ्ज रहमत की खुशबू लेकर आता है। जो दिल अल्लाह की किताब से जुड़ जाए उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है और उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। ऐ रब, हमें अपनी किताब से ऐसी मोहब्बत अता फरमा के हर दिन की शुरुआत तेरी तिलावत से हो और हर रात तेरा जिक्र करते हुए गुजरे।
ہمیں وہ دل دے جو ہر مشکل میں صرف تجھ پر بھروسہ کرے اور ہر خوشی میں تیرا شکر ادا کرے۔ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، تیرا کرم ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔